Ассалому алейкум дӯстон азиз, имрӯзанги навори мо дар бораи солнечни панел барои шумо бо пурратар маълумот метем. Видеоро то охириша тамошо кунед. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Ҷаводин Балхӣ, деҳаи Гулистон дӯстон азиз, сеюм насос, қишлоқи Асаб Табиб дӯстон азиз. Дар мағоза часпондем дӯстон азиз, дар ин ҷо 10 та панел часпондем. Инвектормон 62 мешавад, 5 киловатт батарея запас. Оянда худо хоҳад калон кардани бошад, ипарада имина ҷо ҳаст, худо хоҳад бо панел мондан мегирад. Сеюм насос ина болои назди куприк дӯстон азиз, болои магазин часпондем. худо хоҳад магазин расходш камтар зиёдтар буд, барои ҳамин солнечни панел монда додем дӯстон азиз. Тамошо кунед чӣ хел хушру аҷоибот буромад. Инам хел деҳа дӯстон азиз, тамошо кунед. Аз дӯстlar Колхозобод Гулистон 3-чи насоста Асад Табиб қишлоғига o'rnatib berdik bu magazin do'stiga. Mana ko'prikda oldi, ayda bolalar cho'miladigan joy bor ekan. Ipara ina joy oboz mekadagi joy as, gulak oboz karistay. Xullas, az do'stlar 10 ta panel yopishtirdik, 6.2 invertorimiz, 5 kilowatt litiv batareyamiz magazinga yopishtirdik. Bisor kas savol metad dar in chi istifoda burda meshavad. Bisor savolha meshavad. Mo pilta giron kadan dar kor, kansener giron kadan dar kor, bo termix giron kadan dar kor, bo chi as? Отопление зимистонда бисёр кас отопление расходша гирифта шудааст. Ҳамаша гирон кадан метавонад. Дӯстон азиз, шумо бояд як чизро фаҳмед. Рӯзона тамин мекунад ин солнечни, яъне ки афтоб хушрӯ шуд, барқ хушрӯ мешавад, абр шуд, мисол бо барқ камтар мешавад. Чанд қа расход дорад, рӯзона кадан метавонед дӯстон азиз. Тамин мекунад 100% тамин мекунад. Лекин шабда имкон қадар расход додона ҳисоб мекунед. Чанд қа запас дорен. Мисол 5 киловатт запас мондаги, ай соати уже 4-5 уже барқ кам мешавад, ай соати батарея кор кадан мегирад. Барои ҳамин шумо запасона ҳисоб мекунед. 5 киловатт дорен, имкон қадар уже баъди обед чид расход додона камтар кадан мегиред. Метавонед ки байни 5 соата буд кунед зарядча, метавонед то саҳар истифода баред, метавонед дар 1 соат буд кунед зарядча. Чанд қа запас дорен, вобаста ҳамона истифода мебаред. Сона шумо ҳамира туғри фаҳмед. Бисёр кас занг мезанад, мо бояд ида истифода бурда накор, то саҳара 2 та пилта истифода бурда накор. ҳамаша истифода бурда метавонед, хараҷоти калон кадан накор ва запаси калон, яъне ки батарея запас бисёртар бояд шавад. Вақте ки запас бисёртар шид, панелҳоро бисёртар мондан дар кор мешавад. Барои ҳамин дӯстон азиз, имкон қадар шумо расходотона рӯзона мекунед, шаб освещение телевизор лампочка чанд қа запас дорен, ҳамора истифода мебарен. Кай ки навор гирам, ҳама вақт ҳамин бо мегӯм ки айсоби батарея истифода мебарен. Шумо туғри фаҳмед дӯстон азиз. Рӯзона тамин мекунад, уже баъди обед чид соат 4-5 шид дӯстон азиз, уже айсоби батарея бо кор кадар рафта мегирад. Ина уже нигоҳ кунед, афтоб 6 дестай, соат уже 6:30 шидестай. имрӯз 19 август 2026 сол дӯстон азиз. Нав часпонда буд кардем. Акнун бошад ози тарафи батарея инвектор мерем. Барои шумо ҳамаша нишон метем дӯстон азиз. Боз як чизро фаҳмонда метем дӯстон азиз. Касоне ки солнечни дора, як ҳафта пас ёки 2 ҳафта пас, як моҳ пас болои кришатон буромада, панелтон имкон қадар назорат карда бестен, чангу хоку лой нашавад. Яъне ки мисол гундушо мешинад ёки майно мешинад, амон поруш мешавад, бояд шушта тоза кадан мондан дар кор. Чанг хок гард бошад, шушта тоза кадан дар кор. Чанг қа тоза бошад, ҳамуқа барқ мон бисёртар мешавад. Яъне ки ай соати 10 саҳар саршид то 2-3 максимали барқ шуруъ мешавад. уже баъди 2-3 уже барқ поён рафтан мегирад, яъне ки кам мешавад дӯстон азиз. Аз дӯстlar, кимда ким қуёш панели bo'lsa, bir haftada, 2 haftada yoki 1 oyda imkon qadar tepasiga chiqib panellarda xabar olib turinglar. Chang bo'lishi mumkin, misol muschalar o'tirgan bo'ladi, porusi bo'ladi yoki maynalar yoki kaftarlar o'tirib ustiga porusini tashlagan bo'ladi. Shu uchun tozalab qo'yish kerak. Effekti kamayib ketadi. Chang bo'lsa, effekt kamayib ketadi. Misol porilar o'tirgan bo'lsa, qushlar ustiga o'tirib pori qilgan bo'lsa, effekti kamayib ketadi. Shunga imkon qadar chiqib tez-tez tozalab turish kerak. Shuni to'g'ri tushuninglar. Taqriban hamin magazinimon dar 1 moh xarajotish 1800 so'm plus minus. 2 ta kondisioner dorad, 1.5 kilowatt qarib расход мекунад, be invertor аст. Яъне ки расходиш qarib 1.5 kilowatt аст, як дона кондиционер. Хулас 3 kilowatt бояд 2 ta холодильник барои об, 1 ta барои мороженый холодильник дорад. Qarib ки 3.5 kilowatt расход дорад. Тахминан дар 1 моҳ 1800 сомон ҳисоб китоб кардан ки свети давлатиро меспоранд. Ин магазин коммерческий ҳисоб мешавад. Медонед ки коммерческий камтар қиматтар мешавад. барои ҳамин солнечнимон анакнун тақрибан набудагиш 70% ай свети давлатӣ эконом мешавад. Анакнун ҳисоб китоб кардан гирен.
мисол 1 сол истифода барад, яъне ки пули солнечный меброяд. Мақсад ки барқи свети давлатӣ дар расход кардан солнечный мемонад, 1 сол истифода барад, худо хоҳад барқи солнечный меброяд, анакун боқӣ мондаш фоидаш рафтан мегирад. Дӯстони азиз, анакун ҳисоб китоб кардан гирен чӣ қадар эконом шуда истодааст. Хулас дӯстони азиз, фоида мешавад, зарар намешавад иншоалло. Дӯстони азиз, имкон қадар расходотона ҳисоб китоб карда бемалол мондан мегирен. Чанд қадр расход бошад рӯзона кардан мегирен. ҳаракат кинен ки вақте ки расход кардем барои запаса батарея пур кардан зарядша бирасонад. Дӯстони азиз, кане обуначумон дар деҳаи Гулистон сеюм насос ҳаст. Аз дӯстар, Гулистонда 3-чи насос каналida қани обуначиларimiz bormi? Kimda kim bo'lsa marhamat kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar. Marhamat magazinga kelib bemalol mana shu quyosh panellarini ko'rishingiz mumkin. Qanaqa ishlayapti, qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti, hammasini ko'rishlaringiz mumkin. Ina do'stlar aziz, karkazis mощностьga gaykabod yagon svarka farka istifodaga burdagina sim. Hammasi gaykabod xudo xohlab mustahkam yashadi inshaalloh. Ham xeyli do'stlar aziz, chanqa az dastam omadagi bo'sha baroy shuma fahmonda nishon doda istodam. Do'stlar aziz, imkon qadar расходотона рӯзона мекунен, шаб экономтар мекунен ки зарядаш то саҳара бирасонад. Дӯстони азиз, дӯстони азиз, поён фур омадем. Ина панело дар боло ҳаст. Магазини акаи Рустам мешавад. Аз дӯстон, мана магазин Рустам аканики ҳоҷака bo'ladi. Mana ariqda suv kelyapti. Xullas, mana bu yerda anten, ko'prik. Mana shu magazin bo'ladi. Xullas, ikkita konteyner bor, ikkita suvga xaladenik va bitta morojeniki. Hozir podvalga tushib, xudo xolasa batareyalarni ko'rsatamiz. Lekin po'yin formada batareyalar bor shimo nishon meting. Ina do'stlar aziz, sistemai batareya invertermo 5 kW batareya invertermo shashida meshavad, avtomat shit rubinli kosh. Ana kunun hozir 16% zaratish mondak sveti davlati nez. Xela istifoda burdan 41% bud. Xela istifoda burdan qarib 1 kW zarat istifoda burda hisobidan расход kuchda mondim. Tanki zaratish to xishanashina. Ina shit avtomat rubinli kosh. Ham xeyli do'stlar aziz, ipara ina hozir blok kilim davlati meша, po'yin kilim солнечный. Hozir солнечный giron mekilim 16% zaryad dora. Sveti davlati nes, городской nes, blok qadamondagim nesda. Mana kun hozir расходи magazina bebinem. Aknun 183 Вт kokasi konserver girona nav payvas meshavad. Xaddi ta xaladenik va konserver. Ya daqiqa bestem, bad giron meshava. Xullas, ina do'stlar aziz, sistemamon tomosha qiling. 5 kW batareya, shashida inverter meshavad, avtomatik rubinli kosh, zazimli nishamondagi ina do'stlar aziz. Ham xeyli xudo xohlab oyanda bu plan dora 5 kW zapas batareya memonad. Inshaalloh be tashvish istifoda burdan megira. Bu xeyli zapas meshavad. Xullas, qarib ki soat 7:00 da уже 10 Вт omadish, уже xeyli avto 6 ta. Боз як чизро барои шумо фаҳмонда гап зада медем. Дӯстон азиз, имкон қадар касоне ки солнечный дорад, ҳамин инвертора ду табар фильтр дорад, ҳамин фильтроша тест тоза карда бестен. Чанд қад тоза карда бестен, ҳамқа хуб аст. Дӯстон азиз, ҳам дута фильтр, дута ана чи дорад, болтак дорад, болтак шави мекунем, тест тоза карда бестен. Аз дӯстар, инверторларинда тест тозалаб турингlar. Ikkita tepada bolchasi bor, ochasizlar, o'rtasida setkasi bor, ochib, yuvib, qatirib qo'yasizlar ki bu test toza bo'lib tursinki o'zini axlajat qilish uchun havo tortish kerak bo'ladi. Do'stlar aziz, videomon ma'qul shida bo'lsa, like muned, ba kanal obuna shudonro faromush nakining. Do'stlar aziz, baroy shimo solnishni darkor boshad 987 17 92 95 chand somoshi chiqib meshad, hammasi dar WhatsApp xudo xohlab bemalol suhbat kardan megiring. Do'stlar aziz, کسانی که با همین گونه سالنشینی در کار باشد همین ویدیو را ماکسیمالی پام کنید. در نوار امکان قدر برای شما با معلومات‌های نو تقدیم کرده میگیریم. خدا خواهد آینده هم ما ان شاءالله سالنشینی میچسباند به مالو به تشویش استفاده برده میگیرد. تقریبا 70-80% به مالو اسید دولتی اکونوم میشود. دوستان عزیز، مغازین میشود، خانه دا میشود. مثال با یگان سر زمین دا برای نسوس آب رو آوردن در کار باشد سالنشینی میمونه به مال استفاده بردن میگیرین. خلاص هم خیلی سون عزیز، طرفی پلوسش بهت بسیار است. مینوس برای چی مینوس دارد که ضرر نرسیدن. راسخودتون بسیار میشه، ضررش نمیرسد. مثال برای همین بسیار کس مینوس ای نمیشود میگد. میشود پروسه نظر کرده ایستادن در کار. راسخودتون چند خاص همون نیو کرده اکونوم کرده شب استفاده بردن میگیریم. خلاص بعد یک ماه استفاده برای در کدام وقت چند قرار سوال در کار چیکار کردن کار هم میشه بعد آموخته میشه یاد میگیریم. خلاص دوستان عزیز خودتون احتیاط کنید. امکان قدر معلومات چند قدر باشد برای شما فهمیدنشون دادیم. ویدیو معقول باشد لایک و فراموش نکنید. سلامت باشید دوستان عزیز.